Karbi Anglong BJP atung pen MP Gaurav Gogoi aphan armu kachejeng pen kapinrem ISI agency Gaurav Gogoi keklem busi MLEngleng karbok BJP Karbi Anglong District Committee atung pen pini Diphu kasa pathok lamalong pen Diphu hitian Assam Pradesh Congress Committee Mephu Gaurav Gogoi inot Pakistan Inter Services Intelligence Agent amunit lasi armu kachejeng pen kapinrem po ISI की इसी पाकिस्तान अंधेरालोंग इंडिया आलम कपालेजिया फांसी MP गौरव गोगोई के क्लेम बसी असम गवर्नमेंट पेन पांगडाक पंगलु लसी अलांग फान के फेरे में मेलो अथे अजदलम तमे पाकिस्तान अंधेरा फान बिरटा पले लापो लापेन अलांग के इंडिया अंधेरा फान के फांगनोजी अबांगलो लपुसोना मुने दफान के नॉन कांग्रेस राचरिया सोंगलोंग MP के मान के इंडिया दे दफान के पसुंगजी अफान लोपुटा MLE विजय सिंह इंग्लैंड पेन फिरंगी अंगनो निंजेपो लासो कचेजेंगलोंग ओंगदुंग BJP क्लेम बांगतुम चटोंग दुनसी कांग्रेस राचरिया सोंग अफान सोडक पेन पिनरेमपो न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट न्यूज़ फर्स्ट कार्बियन Congress I होशियार Congress I होशियार Congress I होशियार ऐसा सजन जरा तो ऐसा सजन जरा तो Gaurav Gogoi, parliamentary oppositional leader, state pile, hitoma leader, Himanta Biswa Sarma Phan, kebok tap, kebok ku, alam bagian itu proyek Nasi ni itu madak protest ekonilo, nasi Congress I Murdabad, Gaurav Gogoi, mana ke koi, biruthi, Gaurav Gogoi, mana SSI agent, lahai ini itu dak bok dan konglo. Apa orang ni cene tu, husiar, Kongres atau husiar, Gaurav Gogoi, ini itu dak Karbi Anglong dak diputa, inuet kali bahan inuet kali 10,000 orang dak kachejeng lo. Against
মানে কে কংগ্রেস আয়েগেন যাবেনকে গৌরব গগৈ আয়েগেন দাসিনী লিতুম কথা কবে সব কথা হবে চালাক দেশে আলাম কিন্তু মোটো ভাত কন্ডেম করিল Gaurav Gogoi murdabat. Gaurav Gogoi murdabat.